मुश्तका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्तका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्तका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्तका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्तका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्तका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्तका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्तका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा।
اس کے بعد دعا مستجاب کی باتوں سے پریشان ہو کر اس کے بارے میں سوچنے لگے گی۔ مستجاب دعا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ایک بار پھر اپنی ماں کو دعا کے گھر بھیجے گا۔ دعا کا والد سجاد کہے گا ہم اپنی بیٹی کے خلاف نہیں جا سکتے اور نہ ہی ہم کوئی ایسا فیصلہ کرنے چاہتے ہیں جو اسے ناپسند ہو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ٹیک۔ ڈرامہ سیریل ہے مشتاق کی نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مستجاب دعا کو کہے گا تم صرف شادی کے لیے ہاں کرو، میں تمہیں دوسرے ملک نہیں لے جاؤں گا بلکہ اپنے بزنس کو بھی یہیں سیٹ کر لوں گا۔ اس کے بعد دعا مستجاب کی باتوں سے پریشان ہو کر اس کے بارے میں سوچنے لگے گی۔ مستجاب دعا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ایک بار پھر اپنی ماں کو دعا کے گھر بھیجے گا۔ دعا کا والد سجاد کہے گا ہم اپنی بیٹی کے خلاف نہیں جا سکتے اور نہ ہی ہم کوئی ایسا فیصلہ کرنے چاہتے ہیں جو اسے ناپسند ہو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ٹیک۔ ڈرامہ سیریل ہے مشتاق کی نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مستجاب دعا کو کہے گا تم صرف شادی کے لیے ہاں کرو، میں تمہیں دوسرے ملک نہیں لے جاؤں گا بلکہ اپنے بزنس کو بھی یہیں سیٹ کر لوں گا۔ اس کے بعد دعا مستجاب کی باتوں سے پریشان ہو کر اس کے بارے میں سوچنے لگے گی۔ مستجاب دعا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ایک بار پھر اپنی ماں کو دعا کے گھر بھیجے گا۔ دعا کا والد سجاد کہے گا ہم اپنی بیٹی کے خلاف نہیں جا سکتے اور نہ ہی ہم کوئی ایسا فیصلہ کرنے چاہتے ہیں جو اسے ناپسند ہو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ٹیک۔ ڈرامہ سیریل ہے مشتاق کی نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مستجاب دعا کو کہے گا تم صرف شادی کے لیے ہاں کرو، میں تمہیں دوسرے ملک نہیں لے جاؤں گا بلکہ اپنے بزنس کو بھی یہیں سیٹ کر لوں گا۔ اس کے بعد دعا مستجاب کی باتوں سے پریشان ہو کر اس کے بارے میں سوچنے لگے گی۔ مستجاب دعا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ایک بار پھر اپنی ماں کو دعا کے گھر بھیجے گا۔ دعا کا والد سجاد کہے گا ہم اپنی بیٹی کے خلاف نہیں جا سکتے اور نہ ہی ہم کوئی ایسا فیصلہ کرنے چاہتے ہیں جو اسے ناپسند ہو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ٹیک۔ ڈرامہ سیریل ہے مشتاق کی نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مستجاب دعا کو کہے گا تم صرف شادی کے لیے ہاں کرو، میں تمہیں دوسرے ملک نہیں لے جاؤں گا بلکہ اپنے بزنس کو بھی یہیں سیٹ کر لوں گا۔ اس کے بعد دعا مستجاب کی باتوں سے پریشان ہو کر اس کے بارے میں سوچنے لگے گی۔ مستجاب دعا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ایک بار پھر اپنی ماں کو دعا کے گھر بھیجے گا۔ دعا کا والد سجاد کہے گا ہم اپنی بیٹی کے خلاف نہیں جا سکتے اور نہ ہی ہم کوئی ایسا فیصلہ کرنے چاہتے ہیں جو اسے ناپسند ہو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ٹیک۔ ڈرامہ سیریل ہے مشتاق کی نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مستجاب دعا کو کہے گا تم صرف شادی کے لیے ہاں کرو، میں تمہیں دوسرے ملک نہیں لے جاؤں گا بلکہ اپنے بزنس کو بھی یہیں سیٹ کر لوں گا۔ اس کے بعد دعا مستجاب کی باتوں سے پریشان ہو کر اس کے بارے میں سوچنے لگے گی۔ مستجاب دعا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ایک بار پھر اپنی ماں کو دعا کے گھر بھیجے گا۔ دعا کا والد سجاد کہے گا ہم اپنی بیٹی کے خلاف نہیں جا سکتے اور نہ ہی ہم کوئی ایسا فیصلہ کرنے چاہتے ہیں جو اسے ناپسند ہو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ٹیک۔ ڈرامہ سیریل ہے مشتاق کی نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مستجاب دعا کو کہے گا تم صرف شادی کے لیے ہاں کرو، میں تمہیں دوسرے ملک نہیں لے جاؤں گا بلکہ اپنے بزنس کو بھی یہیں سیٹ کر لوں گا۔ اس کے بعد دعا مستجاب کی باتوں سے پریشان ہو کر اس کے بارے میں سوچنے لگے گی۔ مستجاب دعا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ایک بار پھر اپنی ماں کو دعا کے گھر بھیجے گا۔ دعا کا والد سجاد کہے گا ہم اپنی بیٹی کے خلاف نہیں جا سکتے اور نہ ہی ہم کوئی ایسا فیصلہ کرنے چاہتے ہیں جو اسے ناپسند ہو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ٹیک۔ ڈرامہ سیریل ہے مشتاق کی نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مستجاب دعا کو کہے گا تم صرف شادی کے لیے ہاں کرو، میں تمہیں دوسرے ملک نہیں لے جاؤں گا بلکہ اپنے بزنس کو بھی یہیں سیٹ کر لوں گا۔ اس کے بعد دعا مستجاب کی باتوں سے پریشان ہو کر اس کے بارے میں سوچنے لگے گی۔ مستجاب دعا سے شادی
کرنا چاہتا ہے اور ایک بار پھر اپنی ماں کو دعا کے گھر بھیجے گا۔ دعا کا والد سجاد کہے گا ہم اپنی بیٹی کے خلاف نہیں جا سکتے اور نہ ہی ہم کوئی ایسا فیصلہ کرنے چاہتے ہیں جو اسے ناپسند ہو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ٹیک۔ ڈرامہ سیریل ہے مشتاق کی نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مستجاب دعا کو کہے گا تم صرف شادی کے لیے ہاں کرو، میں تمہیں دوسرے ملک نہیں لے جاؤں گا بلکہ اپنے بزنس کو بھی یہیں سیٹ کر لوں گا۔ اس کے بعد دعا مستجاب کی باتوں سے پریشان ہو کر اس کے بارے میں سوچنے لگے گی۔ مستجاب دعا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ایک بار پھر اپنی ماں کو دعا کے گھر بھیجے گا۔ دعا کا والد سجاد کہے گا ہم اپنی بیٹی کے خلاف نہیں جا سکتے اور نہ ہی ہم کوئی ایسا فیصلہ کرنے چاہتے ہیں جو اسے ناپسند ہو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ٹیک۔ ڈرامہ سیریل ہے مشتاق کی نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مستجاب دعا کو کہے گا تم صرف شادی کے لیے ہاں کرو، میں تمہیں دوسرے ملک نہیں لے جاؤں گا بلکہ اپنے بزنس کو بھی یہیں سیٹ کر لوں گا۔ اس کے بعد دعا مستجاب کی باتوں سے پریشان ہو کر اس کے بارے میں سوچنے لگے گی۔ مستجاب دعا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ایک بار پھر اپنی ماں کو دعا کے گھر بھیجے گا۔ دعا کا والد سجاد کہے گا ہم اپنی بیٹی کے خلاف نہیں جا سکتے اور نہ ہی ہم کوئی ایسا فیصلہ کرنے چاہتے ہیں جو اسے ناپسند ہو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ٹیک۔ ڈرامہ سیریل ہے مشتاق کی نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مستجاب دعا کو کہے گا تم صرف شادی کے لیے ہاں کرو، میں تمہیں دوسرے ملک نہیں لے جاؤں گا بلکہ اپنے بزنس کو بھی یہیں سیٹ کر لوں گا۔ اس کے بعد دعا مستجاب کی باتوں سے پریشان ہو کر اس کے بارے میں سوچنے لگے گی۔ مستجاب دعا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ایک بار پھر اپنی ماں کو دعا کے گھر بھیجے گا۔ دعا کا والد سجاد کہے گا ہم اپنی بیٹی کے خلاف نہیں جا سکتے اور نہ ہی ہم کوئی ایسا فیصلہ کرنے چاہتے ہیں جو اسے ناپسند ہو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ٹیک۔ ڈرامہ سیریل ہے مشتاق کی نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مستجاب دعا کو کہے گا تم صرف شادی کے لیے ہاں کرو، میں تمہیں دوسرے ملک نہیں لے جاؤں گا بلکہ اپنے بزنس کو بھی یہیں سیٹ کر لوں گا۔ اس کے بعد دعا مستجاب کی باتوں سے پریشان ہو کر اس کے بارے میں سوچنے لگے گی۔ مستجاب دعا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ایک بار پھر اپنی ماں کو دعا کے گھر بھیجے گا۔ دعا کا والد سجاد کہے گا ہم اپنی بیٹی کے خلاف نہیں جا سکتے اور نہ ہی ہم کوئی ایسا فیصلہ کرنے چاہتے ہیں جو اسے ناپسند ہو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ٹیک۔ ڈرامہ سیریل ہے مشتاق کی نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مستجاب دعا کو کہے گا تم صرف شادی کے لیے ہاں کرو، میں تمہیں دوسرے ملک نہیں لے جاؤں گا بلکہ اپنے بزنس کو بھی یہیں سیٹ کر لوں گا۔ اس کے بعد دعا مستجاب کی باتوں سے پریشان ہو کر اس کے بارے میں سوچنے لگے گی۔ مستجاب دعا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ایک بار پھر اپنی ماں کو دعا کے گھر بھیجے گا۔ دعا کا والد سجاد کہے گا ہم اپنی بیٹی کے خلاف نہیں جا سکتے اور نہ ہی ہم کوئی ایسا فیصلہ کرنے چاہتے ہیں جو اسے ناپسند ہو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ٹیک۔ ڈرامہ سیریل ہے مشتاق کی نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مستجاب دعا کو کہے گا تم صرف شادی کے لیے ہاں کرو، میں تمہیں دوسرے ملک نہیں لے جاؤں گا بلکہ اپنے بزنس کو بھی یہیں سیٹ کر لوں گا۔ اس کے بعد دعا مستجاب کی باتوں سے پریشان ہو کر اس کے بارے میں سوچنے لگے گی۔ مستجاب دعا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ایک بار پھر اپنی ماں کو دعا کے گھر بھیجے گا۔ دعا کا والد سجاد کہے گا ہم اپنی بیٹی کے خلاف نہیں جا سکتے اور نہ ہی ہم کوئی ایسا فیصلہ کرنے چاہتے ہیں جو اسے ناپسند ہو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ٹیک۔ ڈرامہ سیریل ہے مشتاق کی نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مستجاب دعا کو کہے گا تم صرف شادی کے لیے ہاں کرو، میں تمہیں دوسرے ملک نہیں لے جاؤں گا بلکہ اپنے بزنس کو بھی یہیں سیٹ کر لوں گا۔ اس کے بعد دعا مستجاب کی باتوں سے پریشان ہو کر اس کے بارے میں سوچنے لگے گی۔ مستجاب دعا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ایک بار پھر اپنی ماں کو دعا کے گھر بھیجے گا۔ دعا کا والد سجاد کہے گا ہم اپنی بیٹی کے خلاف نہیں جا سکتے اور نہ ہی ہم کوئی
ایسا فیصلہ کرنے چاہتے ہیں جو اسے ناپسند ہو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ٹیک۔ ڈرامہ سیریل ہے مشتاق کی نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مستجاب دعا کو کہے گا تم صرف شادی کے لیے ہاں کرو، میں تمہیں دوسرے ملک نہیں لے جاؤں گا بلکہ اپنے بزنس کو بھی یہیں سیٹ کر لوں گا۔ اس کے بعد دعا مستجاب کی باتوں سے پریشان ہو کر اس کے بارے میں سوچنے لگے گی۔ مستجاب دعا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ایک بار پھر اپنی ماں کو دعا کے گھر بھیجے گا۔ دعا کا والد سجاد کہے گا ہم اپنی بیٹی کے خلاف نہیں جا سکتے اور نہ ہی ہم کوئی ایسا فیصلہ کرنے چاہتے ہیں جو اسے ناپسند ہو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ٹیک۔ ڈرامہ سیریل ہے مشتاق کی نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مستجاب دعا کو کہے گا تم صرف شادی کے لیے ہاں کرو، میں تمہیں دوسرے ملک نہیں لے جاؤں گا بلکہ اپنے بزنس کو بھی یہیں سیٹ کر لوں گا۔ اس کے بعد دعا مستجاب کی باتوں سے پریشان ہو کر اس کے بارے میں سوچنے لگے گی۔ مستجاب دعا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ایک بار پھر اپنی ماں کو دعا کے گھر بھیجے گا۔ دعا کا والد سجاد کہے گا ہم اپنی بیٹی کے خلاف نہیں جا سکتے اور نہ ہی ہم کوئی ایسا فیصلہ کرنے چاہتے ہیں جو اسے ناپسند ہو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ٹیک۔ ڈرامہ سیریل ہے مشتاق کی نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مستجاب دعا کو کہے گا تم صرف شادی کے لیے ہاں کرو، میں تمہیں دوسرے ملک نہیں لے جاؤں گا بلکہ اپنے بزنس کو بھی یہیں سیٹ کر لوں گا۔ اس کے بعد دعا مستجاب کی باتوں سے پریشان ہو کر اس کے بارے میں سوچنے لگے گی۔ مستجاب دعا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ایک بار پھر اپنی ماں کو دعا کے گھر بھیجے گا۔ دعا کا والد سجاد کہے گا ہم اپنی بیٹی کے خلاف نہیں جا سکتے اور نہ ہی ہم کوئی ایسا فیصلہ کرنے چاہتے ہیں جو اسے ناپسند ہو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ٹیک۔ ڈرامہ سیریل ہے مشتاق کی نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مستجاب دعا کو کہے گا تم صرف شادی کے لیے ہاں کرو، میں تمہیں دوسرے ملک نہیں لے جاؤں گا بلکہ اپنے بزنس کو بھی یہیں سیٹ کر لوں گا۔ اس کے بعد دعا مستجاب کی باتوں سے پریشان ہو کر اس کے بارے میں سوچنے لگے گی۔ مستجاب دعا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ایک بار پھر اپنی ماں کو دعا کے گھر بھیجے گا۔ دعا کا والد سجاد کہے گا ہم اپنی بیٹی کے خلاف نہیں جا سکتے اور نہ ہی ہم کوئی ایسا فیصلہ کرنے چاہتے ہیں جو اسے ناپسند ہو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ٹیک۔ ڈرامہ سیریل ہے مشتاق کی نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مستجاب دعا کو کہے گا تم صرف شادی کے لیے ہاں کرو، میں تمہیں دوسرے ملک نہیں لے جاؤں گا بلکہ اپنے بزنس کو بھی یہیں سیٹ کر لوں گا۔ اس کے بعد دعا مستجاب کی باتوں سے پریشان ہو کر اس کے بارے میں سوچنے لگے گی۔ مستجاب دعا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ایک بار پھر اپنی ماں کو دعا کے گھر بھیجے گا۔ دعا کا والد سجاد کہے گا ہم اپنی بیٹی کے خلاف نہیں جا سکتے اور نہ ہی ہم کوئی ایسا فیصلہ کرنے چاہتے ہیں جو اسے ناپسند ہو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ٹیک۔ ڈرامہ سیریل ہے مشتاق کی نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مستجاب دعا کو کہے گا تم صرف شادی کے لیے ہاں کرو، میں تمہیں دوسرے ملک نہیں لے جاؤں گا بلکہ اپنے بزنس کو بھی یہیں سیٹ کر لوں گا۔ اس کے بعد دعا مستجاب کی باتوں سے پریشان ہو کر اس کے بارے میں سوچنے لگے گی۔ مستجاب دعا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ایک بار پھر اپنی ماں کو دعا کے گھر بھیجے گا۔ دعا کا والد سجاد کہے گا ہم اپنی بیٹی کے خلاف نہیں جا سکتے اور نہ ہی ہم کوئی ایسا فیصلہ کرنے چاہتے ہیں جو اسے ناپسند ہو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ٹیک۔ ڈرامہ سیریل ہے مشتاق کی نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مستجاب دعا کو کہے گا تم صرف شادی کے لیے ہاں کرو، میں تمہیں دوسرے ملک نہیں لے جاؤں گا بلکہ اپنے بزنس کو بھی یہیں سیٹ کر لوں گا۔ اس کے بعد دعا مستجاب کی باتوں سے پریشان ہو کر اس کے بارے میں سوچنے لگے گی۔ مستجاب دعا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ایک بار پھر اپنی ماں کو دعا کے گھر بھیجے گا۔ دعا کا والد سجاد کہے گا ہم اپنی بیٹی کے خلاف نہیں جا سکتے اور نہ ہی ہم کوئی ایسا فیصلہ کرنے چاہتے ہیں جو اسے ناپسند ہو۔
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्ताका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्ताका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्ताका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्ताका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्ताका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्ताका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्ताका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्ताका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्ताका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्ताका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्ताका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्ताका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्ताका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्ताका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्ताका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्ताका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्ताका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्ताका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्ताका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्ताका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्ताका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्ताका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्ताका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं GM टेक। ड्रामा सीरियल है मुश्ताका की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तजाब दुआ को कहेगा तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ करो, मैं तुम्हें दूसरे मुल्क नहीं ले जाऊंगा बल्कि अपने बिजनेस को भी यहीं सेट कर लूँगा। उसके बाद दुआ मुस्तजाब की बातों से परेशान होकर उसके बारे में सोचने लगेगी। मुस्तजाब दुआ से शादी करना चाहता है और एक बार फिर अपनी माँ को दुआ के घर भेजेगा। दुआ का वालिद सज्जाद कहेगा हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करने चाहते हैं जो उसे नापसंद हो।